Khumulungni riyang chomani ganani supermarket aro salkadang maromoi kisachak lukurok bania khlaitongo o supermarket o fia batabu o supermarket ni katal raida senamjak sinai tamni hinba tolani 50 stall tongmani amo NLFT rok borok tangmani borokni rangbai hainibagui abo borok nasinai tei ektala sakani amo TTADC hapang nasinai tei tabuk borokni muchungtui no je rina muchungnai bania khainai o supermarket o aborokno no rejaknai haini bagui no tini NLFT ni wngui Daniel Borok tei Ananto Debborma tei TTADC hapangni wngui MDC Ganesh Debborma West Zone ni chairman Bishurai Debborma tei subzonal chairman Kripesh Debborma tei additional CEO songthangui o stall rokno berai naikha stall sabo sabo khula tong sabo phiogui bania khlai tong jorani bising kaham khlai abono naijakha tei borok abono naino raida bahai khlaijaknai aborokno tui dailaino koklam kokchap khlailaikha manjaknai narwai rok 50 ta NLFT rok tabuk na sinai borokni yafung sinai tei 50 ta amo stall tongmani amorok TTADC hafang nasinai haini bagino tini aro thangui supermarket berai naijakha kokchap khlaijakha tini ni osalo Like tini je supermarket o je dogan naileni Ampai ni de rongo tini sengoro je 2000 salo kaisa NLFT ND package wa kaisa supermarket tangmani amo dirgo dir choli atangmani amno choli nan bagai bhage tini boro kai meeting asuk like 16 tariko meeting asuman pore tini boro kai oro spot visit khaika tini additional CEO tongo tini zonal chairman tongo JDU tongo sub JDU tongo tai sini MDC tongo local MDC plus je NB noinbasi NLFT returnish noinbasi ni je leaders je establish khainai bor botongo on bagai chini nailekha bongno sing tolawo rokha sing sakao 50 ta ADC hapangna kha amno no sing smoothly bahke solidiman abu sing nailekha bor bai kok salekha ini khub onek মানে fruitful meeting ka bor bai je sing tin discussion khalimani sing saimang ka bor bai je बाइक अपनो कहम केते बसोल ननी बाट अपनो तै सब बाकी मेंटेनेंस खाने न अब्रो बसं सालाकिया प्लस जों साइमा गारो अनेकता सिनियर डॉक्टर रो क्लिनिक दङ अ क्लिनिक रो बसं बंग बाइक कहम केते बसोल दिमा प्लस लेबोरेटरी और सिनियर अनेक सोनोग्राफी रो खलायना नि के जों हातर मातलांगो ता गरो जे जों खनाका बरो गरो कयदिन बिसिंगो सेटअप खलाय दङ अब्रंनो न बाइके अ सुपरमार्केट न जों सुपरकेटे नायतो खलायमान अबन चिन नायकुल मु बुसकांगो tai sengoro corporate kainai sini bazar pemkin chat angko tongo secretary tongo president tongo borgo seng kaham ke kok salaka borgo tin tongo sengoi baksa amon bagino o supermarket no seng bagite bo super model ke tisaiman amon seng nailekha aro kuno oro total dugan 100 ta tongo 100 ta bisingo se tau je dugan seng naime motengke prai 20-25 ta sub dugan khungjak tongo plus bank no 8 ta sungrajak tongo after jak tongo hingke sing tau borbai abono understanding ko thalaka je returnis rok borok je alot dirna musumani abong sing tolawo bongno 50 ta sungrkha saka bongke je sing subjonal nai tongoni abong sing 50 ta naka 50 ta bisingo sing ek to sing already bank no ripaija ge sing tai sinor tongo tai 42 ta sing 42 ta no baike sing buskango kaham khlai tebo naithok khlai borok mo je dugan kaham ke song nai bong baike riman abon sing nai nai dabu to je nam project o dugan khulukje rongno angobo no koinai borok office of phaimalai phaiteng o week ni bisingo tai singoro ani official je dugan naikolnai rongno singoro rohnai inspection khairnai kaham ke bongno not only one time not only two time sing bongno 10 bar or inspection khairman pore sing bongno cancel letter rui point bo singoi malai pheyangke abo sing buskango tam khlaiman sing nai nai Kamu dokan bara ro jai an khama 2 বছর 3 বছর আমরা ro tui lokta amo kisasa office paper gebung thangka age engke puilangka bono subjonal nayo subjonal namen pore zonal nayo kha zonal namen pore like 6 month rong kha tabu singno subjonal yapadi roka subjonal yafarman pore singbomno thike mane naini buya naikolya buya haing tong hata engke obo onek mixa bung tong ha tang engke obo returnis rogo eloti rejak ADC bo returnis rejak bagai
जों बरबाय किसा प्रब्लेम दंखा जे दुकान रनाय रबायबो ओके आम परे जों सुलतारिं मिटिं नि परे जों क्लियार खा साब साब रां जाक साब रां जायगा अनेक बरक दङ 3 बছর रां जायगा 4 बছर बरबायबो जों दिनै गाहाम न कक सालाकिया হ্যাঁ কাহাম কক সালমান পরে বড় সিংহ সাকা বড় রাং রানি পঞ্চাশ সাইমিয়াং দহা যে বংনি রেন দক আমপরে সিংহনো সাকা তাও সাবজন লাयो সাবজন ফাটি হেনে বড় আশা খাयो যে দোকান রনাই রক বড় উইকলি বিশিগনো ক্লিয়ার খায়েন হেনে খরচা 3-4টা বা 6-7টা দোকান দङ পুরা বাড়ারই দङ না আমাদের বছর কবই লক্ষ্যারি রাখা আবো তো বাক্সা দङ যেমন ল্যাবরেটরি রক বড় তো কাইসে বাই রুম সেপেসিয়েন যা হ্যাঁ বংনো বাং অবন নাইयो বড় যাতে সিংহ প্রপারলি discuss thangai sing bong kaisuk elot riman abro sing nanya bong yo machine roktor kaisa rumo available khlanya nabu to kun সম্ভব dia ha duita সম্ভব dia abro no sing borgo discuss khanya boge ambong office rengka koidin bisiko borok fainai tai je borok je kubunya dugan mane 2-3টা খরচন মুইনাই tongkangke singamno cancel khainai koidin bisikon sing bong cancel khlainai je borok thik dugan ronai bonon sing dugan ronai je ria u je সাবিনা ওই সময় কয়েকদিন ফুলকে বন্ধ বন্ধ जों 45 দিন সময় নাকা 45 দিন বিসিং जों অব্রনো ক্যান্সেল খাইনাय 50 টাকা আর সাকাও 50 টা আর 50 টাকা 50 টাকা ini deterjen ini NLTN birok tentang select খাইनाय আর পাশা কর্ম দুগান দিয়া जों বর্মনে টাইম ka tahu जों চেয়ারম্যান বাই তাই বাজার কমিটি বাই গভর্নমেন্ট বাই চিনি গভর্নমেন্ট বাই थे जों সালাইनाय जों tahu ঠিক পাইলেকা जों दिनै ka दुकान बुबो खुलापं ya ai sawo दुकान बारारि ya जों दिनै गलायका गांकाव जे लेखा एमन तलाव प्राय 19 टा मतो खुलाव गयो তাই বাকি 19 টাকে 31 টা মতো খুলাव गया बाक्सा तिनी वाति नि खायापन तंगनो एपन जों चेयरमैन न बारखा बरक 45 दिन बिसिं दिन बा 50 दिन बिसिं बरक जे बरक दुकान लिया जों बरक तंगिया তাই বাকি 3-4টা দোকান নাই দোকা আমরা সুমান সাপ্লাই নাই তুমি সাপ্লাই টাকা তারপর না তুমি তিনি বড় বিভাগ নাই রকম সেটা বিশেষ করে বড় বিভাগের জন্য অনেক খানো হইয়া মনে হয় নাই এটা ব্যাপারটা কাও আছে তিনি সবাই খাতা মানে খাই নাই দোকান তিনি আর নক দিদি দিবা এটা তো দোকান হাই দোকান কা আপন ভাই চিন্তা করবেন না সালাকা বড়টা 15টা তো তার নাই লাंबाय थानांगौ बेबो सानाय जागौ जे नाय रङा जों गभर्नमेन्ट सावनाय रांनि बेबस्था उनि बेबस्था दा थाखाय जों ना लेखाय हामनाय औ गाहाम दं आरो सिने सानाय रक सेथंगा जाय जाहाथे सावनाय हेपन कथा गावनो गाहामके फावजाथों गाहामके फावना नेंथों सय नाय बर' रक मामथों आं बागि सोंथिनि फायो aka hasal company ko gya जों रां खम नांगौ अमनि बागै दिनै वाइ खौ जों जराखिबै थायो अमायके जों तेरै खानाङै सालायै आसुबै अदाराना सोंनाखा बे मानथा दाव अफिसियेलि लिडार हिसाबै जों आबनाव दाव दायित्व नाखा हायनो खुलो गयावै जमाबो याक्ति सानाय जमा याक्ति साया जमा पार्टी बरक आरो आबा कफरै सय रनाय रिमानाय बोला रनाय सिनि ऑफिशियल मते 45 days गा बाकी जे तरंग नाम गा जों सिनि जे रना नांगनो संता बरनाय गोबां बाकी साका सबायनाय फालिनाय बेगा दाबो खालि तंगन अमा हतो जों सिनि आमरा बायसि खालायै जोंना आउट गेले टलिन थांगे सय रनाय दुकान जोंनाय मालायनि दाने लायनि हाबिका जोंनाय मालायनि आवा हाजे दाबो खायनाय गामबागै Bank mo tongo, alga mo tongo. Ito ko na yadi si hapa. Bank, sing leader, lupa miliwoy. O kumulong ito, kahamon ito, kang tongo. Or tongsak, mangting, nila tino meeting na kayo man ito. Para sinana mo sumay communication. Masa na mo sumay tongo. Masa agi bung ulit hangga. Ito mo tao sin. Kaya kayo ito salah nito mo kung isa. Tumang bagay sini part sing kainay. बरंनि पार्ट गभर्नमेन्ट बर फाइनाय जे अफिसियेल फाइनाय माने खाजि जों पयमं नारखा अमना बरंगा नायखा फाइनानि बो बा बिजनेस अफ एरिया हा ए अर खना नांखागा बाथान नांखागा आइडिसा फना कयखा साबायाखै दाबो याखै फाइनाय दैजा बंनोबो सों कयखा बरंनि गा कय जालगै बर बाथगै आरो थुइ हालमा हाबैनाय रां गाहि मानानि एव बिजनेस का हामुथों
नायथाबोनथों बेयाव आगरला गाहाम बैमा फायमा हाय अरबो मानि मानखे जामं कानमं जत नांगोन खायनो काम थायांनायबा जों सागासों लेबरेटरि डक्टर डिग्री आलका ताम ताम बर हाय खुब गाहाम तेबो आबो देबाक न मिनो सानो गाहाम थानाय आं निजे मिथिनाबो साव गाहाम नानि बादिया मरक सानाय जों साखानो साबायनाय बर खायनाय जत सखिनि हायमा जाखा बिदि हाबांबाय बे चेयारमेन बा चेयारमेन जुनाल साब जुनाल लेबेलफोर डिपार्टमेन्ट बिदिनो हिसाबै जों खायगा थांगा बे दावतो दावैनाय सयस जाफिनाय बायदि थाङो एडिसि हा थांनाय गोसाराथ' थांनाय बयनिखौ बया गेट ओंखार चालि थांगा जों गोजाराव आखाइ थाइलिया चेयार जारिया सिंचेर काहंगा काहंगा था আমি সামনে গাবলি দিতাম दा गाबलि देंगो तो ऑफिशियल न जे ऑफिसियल देंगो तो गाबलि ऑफिशियल में दंगो दुआ नङा रगो गाबलि देंगो थावनाय रगो रां बुक बुं केपिटेल फ्री मारे गाबलि देंगो बेबो फाथारि मे बिना कोइ आबो जेक माने था आबो काम चलि देंगो एटा थाका दायित्व दंगो सरकारनि दायित्व दंगो সরকার যে তো নোটিশ দিই केरिमान आया